from MD, CNA, CFI, CITA, CGST. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deepfakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. Oh, hi, Mark.
seorang guru tuh begitu seharusnya, bukan dicecokin, cuma ini doang bisa saya. Saya yakin Bapak Ibu lebih pintar, lebih jago dari kita. Ya. Apalagi ininya tinggi, pengetahuannya tinggi biasanya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang menjadi catatan untuk diketahui semua Bapak Ibu. Saya ya. Ini gambar kartu ini saya buat juga pakai AI ini, gambar. Ya. Nah, anak berlarian, anak sekolah, nomor sekian, bajunya warna apa, ditemani oleh ibu guru warna apa, bisa kita begitu. Ya. Jadi ini gambar itu jadi otentik punya kita gitu, karena yang bisa kita, yang jelek kita. Itu harapannya. Jadi GI itu fungsi buat itu gitu. Bukan buat sekedar tadi saya bilang cuma copy paste, sekedar copy paste punya orang, tapi harus kita padukan dengan tulisan kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya mau ini summary dari kesepakatan kampus atau dunia akademisi di beberapa negara terkait dengan penggunaan AI, ya, generatif AI, ya. Secara umum tidak ada pembatasan juga penggunaan generatif AI dan mengakui bahwa generatif AI memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dan penelitian. Tuh, baik, nggak ada masalah, ya. Penyalahgunaan generatif AI dapat dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa, namun juga dilakukan oleh guru, dosen, peneliti, staf pegawai. Tugas-tugas yang dikumpulkan untuk dinilai harus berisi karya asli masing-masing mahasiswa, bukan karya orang lain ataupun generatif AI. Terus diperhatikan. Perlunya mengakui penggunaan generatif AI saat diizinkan untuk digunakan. Jadi memang tidak sembarangan juga, ya. Kemudian generatif AI tidak boleh digunakan untuk membuat konten yang harus bersifat objektif dan sensitif, ya. Jadi tendensius gitu ya. Bapak Ibu coba aja masukin kata-kata tertentu ya di dalam AI itu pasti nggak bisa. Contohnya misalnya terkait dengan kejahatan kekerasan, buat gambar pembunuhan, nggak bisa ya. Dia langsung mendeteksi kata-kata seperti ditolak sama dia, ya. Atau ada kata-kata yang tidak diizinkan oleh mereka. Misalnya orang Islam sama orang Muslim berantem, gimana tuh? Nggak bisa. Kemudian Bapak Ibu di sini, ini foto bang anak ini juga pakai AI, bukan foto sesungguhnya ini. Ya. Ini lebih realistis lagi. Ya. Sama dengan fotonya Bang Moy, ya, Prabowo itu juga pakai AI. Ya, santai. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu. Generatif AI tidak boleh digunakan untuk mengolah data-data milik institusi yang bersifat pribadi atau personal, rahasia, proprietary atau hak milik atau sensitif, karena tidak ada jaminan bahwa data yang masuk ke dalam sistem generatif AI tidak akan digunakan untuk perusahaan yang ingat di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memasukkan data juga ada